네, 2박 3일의 컨퍼런스가 마무리 시간이 된 것 같습니다. 2 шин 3 өдрийн 캠п конференц маань одоо өнөөдөр өндөрлөх гэж байна. 그동안 뵀던 분 오늘 만나서 또 어제 오늘 만나서 반가웠고요. 또 처음 뵙는 분도 있어서 개인적으로 충분히 교제하지 못한 것이 아쉬움이 있는 것 같습니다. Өнгөрсөн жилүүдэд бас танилцчихсан уулзсан хүмүүстэй дахин таарлахаа сайхан байлаа. Тэгээ бас шинээр өнөөдөр анх удаа харж байгаа энэ удаа анх удаа оролцож байгаа хүмүүстэй бас хувьчлан уулзч чадаагүй бас нэг талаар жоохон харамсалтай санагдсан. 2박 3일의 일정을 마무리하면서 우리 하나님께서 우리에게 주시는 어떤 말씀을 잠깐 묵상해 보도록 하겠습니다. 3 өдрийн турш Бурхан бидэнд өгсөн үг, Бурхан бидэнд өгсөн мессежийн талаар дахин нэгтгэн эргэцүүлж үзье. 성경에 보면 하나님을 만난 많은 사람들의 이야기가 있습니다. Библиэс харах юм бол Бурхантай нүүр тулан бичлэн уулзсан олон хүмүүсийн тухай гарч байгаа. 저는 그 중에서 특별히 사도 바울을 여러분에게 소개하고자 합니다. Би тэдгээр хүмүүсийн дундаас тусгаалan Илч Паулыг та бүхэнд танилцуулмаар байна. 사도 바울은 나름대로 자기 인생을 아름답게 열심히 살아갔던 청년이었습니다. Илч Паулийн хувьд бага залуу наснаас эхлээд үнэхээр сайхан гоё одоо амьдралыг цогцлоож ирсэн хүн. 그러나 어느 날 그의 인생의 삶 가운데 다메섹 도상에서 예수 그리스도를 만나게 되었습니다. Нэг өдөр түүний амьдрал Дамаск руу явах замд Иесустэй уулзсан. 그래서 사도 바울의 자기 인생의 미래의 진로를 바꿨습니다. Тэгвэл өөрийн ирээдүй, өөрийн амьдралын төлөвлөгөөг өөрчилж ирсэн. 그는 자기가 공부했던 많은 지식의 학문에 거기에 덧붙여서 예수 그리스도를 전하는 전도자의 삶을 살기로 결정한 겁니다. Өөрийн олж хуримтлуулсан мэдлэг боловсрал дээр нэмэн Иесус Христийг дамжуулах сайн мэдээ тарагчийн амьдралаар амьдарч ирсэн. 사도행전의 역사에 보면 사도 바울이 전도했던 일정들이 좀 이렇게 나와 있습니다. Үйлс номноос харах юм бол Илч Паулийн сайн мэдээ дамжуулсан одоо хөтөлбөр гарч байгаа. 제가 날짜를 조사해 보니까 20년 동안 세계 선교를 위해서 제1차, 2차, 3차 전도 여행을 했던 것이 기록되어 있습니다. Би сайн тэмдэглээд ажиглаад үзэхэд Илч Паул 20 жилийн турш сайн мэдээний аяллаар нэг дахь удаагийн аял, хоёр дахь удаагийн аял, гурав дахь удаагийн аял гээд 20 жил сайн мэдээнд явсан байна. 사도 바울은 자기 나름대로 최선을 다해서 하나님을 섬기고 전도하는 여정을 살았다고 우리는 생각할 수 있습니다. Илч Паул өөрийнхөө хэмжээнд чадлаараа Бурхны сайн мэдээний төлөө амьдсан сайн мэдээг дамжуулж ирсэн гэж бид ойлгож байна. 근데 사도행전 18장 18절에 보게 되니까 사도 바울의 전도여행의 이상한 대목이 하나 나옵니다. За тэгвэл Үйлс номын 18 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлээс харах юм бол Илч Паулын сайн мэдээний үйлчлэлийн тал дээр нэг сонирхолтой зүйл харагдаж байгаа. 한번 사도행전 18장 18절 말씀 찾아서 한번 보도록 하겠습니다. Үйлс номын 18 дугаар бүлгийн 18-ыг хамтдаа харцгаая. 1-2-3 Паул олон өдөр тэнд байгаа ах トゥ нартай салхаас гүйцэтгэн усан онгоцонд сууж Сирийг зорив. Прискила Акул хоёр түүнтэй хамт байв. Кенкрейт байхдаа Паул ам өчгөөсөө болж үсээ ахуулжээ. 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 머리를 깎았더라 이런 표현이 나와 있습니다. Паул тангаргынхаа улмаас үсээ ахууллаа гэсэн илэрхийлэл гарч байгаа. 전도 여행을 쭉 하고 있던 사도 바울이 열심히 달려가고 있는 신앙의 여정 가운데서 무슨 마음이 있어서 서원을 하고 머리를 깎았을까요? Сайн мэдээний аяллаар явж байгаа тэгээд амьдралаа сайн мэдээний төлөө зориулж явж байгаа энэ хүн ямар шалтгааны улмаас ямар тангаргийн улмаас үсээ хусуулсан бол 한국에서는 문화 가운데 머리를 깎았다 이런 표현은 자기 인생을 새롭게 살겠다는 어떤 거듭남을 의미하는 단어입니다. За Солонгосын соёлын хувьд болохоор үсээ хусуулна гэдэг нь үсээ ахуулна гэдэг нь за би амьдралаа ёстой миний амьдрал маш одоо хүнд амьдрал байна гэсэн илэрхийлэлээр би дахин төрнө гэсэн илэрхийлэлээр үсээ хусуулдаг. 사도 바울의 전도 여행 중에 이런 일이 있었으므로 이 전까지의 전도 여행과 앞으로의 전도 여행은 달라야 된다는 것을 사도 바울이 굳게 결심했다는 것을 말하는 거죠. Илч Паул энэ үсээ хусуулсан явдлаар өдийг хүртэл сайн мэдээний аянд явж ирснээсээ тис өөр шин сайн мэдээний аяныг шин сайн мэдээг эхлүүлье гэсэн сэтгэлийн шийдэл гэж илэрхийлж байна. 저와 여러분도 나름대로 있는 삶의 자리에서 열심히 살다가 이곳에 오게 되었습니다. Бидний ч гэсэн хүн нэг бүр өөр өөрийн амьдралаар замчлаагүй явж байгаад өнөөдөр энэ 캠пэд оролцож байна. 2박 3일 동안 많은 대화도 있었고 많은 강의도 듣고 많은 생각을 하게 되었습니다. 3 өдрийн турш та бүхэн хүмүүстэй олон зүйлийг ярилцсан байх, олон зүйлийг ойлгосон байх, олон сайхан номлол сонссон. 우리 다시 삶의 자리로 돌아갈 계획입니다. Бид өөрсдийн амьдрал руу очино. 우리는 어떤 마음을 결심을 해야 될까요? Тэгвэл бид сэтгэлдээ юуг шийдэж явах ёстой вэ?
그래서 오늘 제가 사도 바울이 일찍이 서원이 있어서 머리를 깎았던 그 서원의 내용에 대한 것을 같이 나누었으면 좋겠습니다. Өнөөдөр Илч Паул тангарагынхаа улмаас үсээ авахулсан гэд ямар тангараг ямар шийдэл өөртөө байсан бэ гэдэг талаар хуваалцсан. 그러면 서원 전에 사도 바울의 어떤 태도와 서원 후에 사도 바울의 태도를 한번 비교해 보도록 하겠습니다. Илч Паулийн тангараг өргөн үсээ хусуулахаас өмнөх хийгээд үүний дараах түүний амьдралын хандлагыг харъя. 먼저 사도 바울의 서원 전의 태도입니다. 자, 갈라디아서 2장 11절 말씀을 보도록 하겠습니다. Илч Паулийн тангараг өргөхийн өмнөх хандлага нь ямар байсан бэ гэхээр зэрэг Галат номын 2 дугаар бүлгийн 11-р ишлэлний 2-3 харин Кефиг Антиохт ирэхэд би түүнийг нүүрэн дээр нь эсэргүүцэв. Учир нь тэр буруутан болоод байлаа. 사도 바울은 다메섹도에서 예수를 믿고 나서 율법으로서 구원받는 것이 아니고 믿음으로 하나님의 은혜로 구원받는다고 확신했습니다. Илч Паулийн хувьд болохоор Дамаск руу явах замдаа Есүс Христийг хүлээн авч аврагдаад хуулийг сахиснаар биш харин итгэлээр аврагдана гэсэн бат итгэлийг 오직 의인은 믿음으로 산다라고 확신했습니다. зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэсэн бат итгэлтэй болсон. 예수를 믿는 십자가, 예수의 십자가의 그것을 받아들인 것 외에는 다른 방법으로 구원받을 일이 절대 없다라고 그는 확실하게 믿었습니다. Есүс Христийн загалмай, Есүс Христийн үглийг хүлээн авч иж аврагдана. Үүнээс өөр ямар ч арга байхгүй, ямар ч зам байхгүй гэдгийг гих баттай итгэлтэй болсон. 초대교회 지도자 중에 베드로가 있습니다. За, анхны чуулганы үеийн удирдагчдын дунд Петр гэдэг хүн байгаа. 베드로는 예수님의 12 제자 중에 가장 대표적인 제자였습니다. Петрийн хувьд болохоор Есүсийн 12 дагалдагчдын төлөөлөл дагалдагч. 그러한 베드로가 사람들의 눈치 때문에 율법의 유대의 전통에 따라서 율법을 준행하고자 하는 그런 모습을 사도 바울이 발견했습니다. Яг тэр дагалдагч болох Петр хүмүүсийн хандлага, хүмүүсийн соёлын нөлөөллийн улмаас хуучин гэрээний хуулийг сахих энэ хөвч хөндөх ёслолыг дагах ч юм уу энэ зүйлсийг Христ итгэлтэй хутгаж үлдэж ирж байгаа энэ хандлага, энэ дүр төрхийг Паул олж харсан. 2장 11절의 개발은 베드로를 말합니다. Кеф гэж хэлж байгаа Галат номын 2 дугаар бүлгийн 11-ийн Кеф нь Петрийг хэлж байгаа. 게바가 안디옥에 이르렀을 때 책망받을 이 있기로 내가 그를 대면하여 책망했다라고 말합니다. Кефиг Антиохт ирэхэд би түүнийг нүүрэн дээр нь эсэргүүцвэ гэж. 사도 바울이 판단했을 때 자기 눈앞에 보이는 사람 중에 가장 대단해 보이는 베드로 할지라도 온전하지 못한 모습을 보이면서 그는 담대하게 책망했던 사람이 사도 바울이었습니다. Илч Паул яасан мэхээр эргэн тойронд байгаа итгэгчдийн дундаас хамгийн агуу гэдэг хамгийн мундаг гэдэг даган дуурайх хэвээр Петр хүртэл төгс биш байгааг олж хараад түүнийг өөнтөглөө шүүмжилж ирсэн. 갈라디아서 4장 20절 말씀도 한번 보도록 하겠습니다. Галат номын 4-р бүлгийн 20-р ишлэгийг хамтаа харъя. 1-2-3 би яг одоо та нарын нэргэд байна. Хоолой мөнгөө өөрчлөхийг хүснэ. Учир нь би та нарын тухайд эргэлзэв. 사도 바울이 갈라디아의 그리스도인들을 바라봤을 때 그들의 행위의 모든 것 중에서 온전함을 하지 않았습니다. 부족한 점들이 많이 보였습니다. Илч Паулийн хувьд Галатын итгэгчдийн дунд ороод тэднийг харахад тэдний дотор алдаатай, буруутай олон үйлдэлүүдийг харсан. Тиймээс тэд бүрэн дүүрэн төгс биш байгааг олж харсан. 사도 바울이 바라볼 때 자기 눈앞에 보이는 모든 그리스도인들이 온전하지 못하고 의혹이 있고 부족함이 있고 야단맞을 만한 잘못된 것들이 자기 눈에 보였던 겁니다. Илч Паулийн нүдэнтэй олон итгэгч хүн нэг бүрэн дүүрэн биш, төгс биш, олон талаар алдаа дутагдaltaй байгаа энэ зүйлийг олж хараад эднэрийг зэмлэх ёстой юм байна, эднэрт хэлэх ёстой юм байна гэсэн бодолтой байсан. 사도 바울은 로마 시민권자였었고 Илч Паулийн хувьд болохоор Ромын иргэншилтэй хүн. 율법을 잘 아는 자였고 хуулийн талаар, хуучин гэрээний буюу Бурхны хуулийн талаар сайн мэддэг хүн. 세상적으로 자기의 미래가 매우 보장된 사람 같은 그런 길을 걸었던 사람입니다. Нийгмийн хувьд өөрийнх нь ирээдүйд тодорхой баталгаатай амьдралтай хүн гэж ойлгож байна. 그러한 그가 예수 그리스도를 믿고 나서 보다 담대함이 더해졌습니다. Тийм хүн Есүс Христэд итгэхэд илүү зоригтой, илүү итгэлтэй болж ирсэн. 그는 자기 눈앞에 보이는 어떤 사람도 복음으로 그를 정죄하였습니다. Өөрийнх нь нүдэнд харагдсан хэн бүхнийг тэд Паулийн хувьд томруулан шүүж буруутгаж ирсэн. 판단하고 심판하였습니다. Чи ийм байна, тийм байна гэж шүүж ирсэн. 너희들은 모두가 잘못되었다라고 질책하였습니다. Та нар ер нь бүгд буруутай юм байна да гэж эргэлзэж ирсэн. 사도 바울이 1차 전도 여행을 갈라디아 지역을 했었습니다.
Илч Паул болохоор нэг дэх удаагийн сайн мэдээний аянаа Галатаар явсан. 그리고 갈라디아 교회에게 편지를 쓴 게 갈라디아서입니다. Тэгээд Галатчуудад бичсэн захидал нь Галат ном байсан. 그래서 갈라디아서를 읽어보면 매우 내용이 강합니다. Тэгэхээр Галат номыг уншихад агуулгын хувьд нэлээд хүчтэй агуулгатай. 그러한 사도 바울이 2차 전도여행을 다니게 되었습니다. Ийм Илч Паул хоёр дахь сайн мэдээний аяндаа гарсан. 데살로니가 지역을 지나서 아덴을 지나서 그리고 고린도와 에베소 지역을 다녔던 것이 2차 전도여행의 일정입니다. Хоёр дахь сайн мэдээний аяны хувьд болохоор Теслоникийг өнгөрөөд 데살로니가 Аден, Теслоник, Аден, 고린도, Коринт, 에베소. Эфес гэдээ явах хоёр дахь сайн мэдээний аяны хөтөлбөр. 사도 바울이 아덴에 갔을 때 이야기입니다. Илч Паул Аденд очиход 아덴은 지금 현재 아테네라고 하는 그리스 아테네 지역입니다. одоогийн Грекийн Афин хотын иргэн тойрон 세상에 아주 똑똑한 철학자들이 많이 있었던 지역입니다. дэлхийд дахин танигдсан гүн ухаанч төрөн гардаг орн нутаг. 사도 바울은 아덴에 가서 실력 발휘를 했습니다. Тэгээ Илч Паул Афинд болохоор өөрийн чадварыг илэрхийлж гайхуулсан. 너희들은 알지 못하는 신에게 예배드린다고 했는데 내가 그 알지 못하는 신이 누구인지 가르쳐 주겠다라고 말했습니다. Та нар нэр нь үл мэдэгдэх бурханд хүндэтгэл өргөдгөө гэж энд бичсэн байна. Би та бүхний тэр нэр нь үл мэдэгдэх бурханы талаар та бүхэнд танилцуулна. 그리고 사도 바울은 아덴 사람들에게 매우 대단한 연설을 했습니다. Афинчуудад маш гайхалтай одоогийнхоор лекц тавьсан. 사도 바울이 많은 성교지를 돌아다니면서 자기 앞에 있는 모든 사람들이 무식하다고 생각했습니다. Олон газруудаар Илч Паул явахдаа өөрийнх нь өмнө байгаа хүмүүс ер нь муухар, ухаргүй, мэдлэггүй хүмүүс байна гэж тооцсон. 잘 못하는 게 많고 반성할 게 매우 많다고 질책에 있었습니다. Буруутай, алдаатай энэ хүмүүс өөрсдөө ухаарах зүйлсүүд их байна гэж ойлгосон. 하나님의 은혜가 있는 사람들은 그 모든 걸 받아들였습니다. Бурхны ивэлээр яг тэр хүмүүсийг хүлээж авсан ч гэсэн 그래서 교회가 개척이 되었거든요. тиймгүй чуулган таригдсан. 근데 아덴에 가서 설교를 했을 때 결과는 달랐습니다. Харин Афинд очиод номлол хийхэд түүний үр дүн нь өөрөөр гарсан. 사도행전 17장 32절에서 33절 말씀 찾아서 보도록 하겠습니다. 사도행전 17장 Үйлс намын 32절 13 33절. бүлгийн 32-33 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншъя. Үйлс намын 사도행전 13 дугаар бүлэг 17장 32절 33절. 32-33 дугаар ишлэг. За, 네. 2-3 үгсний амьдлын тухай сонсоод зарим нь дооглоход, зарим нь бид танаас энэ талаар дахин сонсмоор байна гэсгэж байлаа. Ингээд Паул тэдний дундаас гарч явв. 예수의 부활을 복음을 전했더니 사람들이 그 이야기를 듣고 조롱을 했습니다. Есүсийн сайн мэдээ, Есүсийн амьдлтыг дамжуулахад Паулыг харсан хүмүүс түүнийг дооглосон. 사도 바울이 대단한 설교를 했음에도 불구하고 사람들은 다시 한번 나중에 와서 들어보겠다 이렇게 이야기했습니다. Илч Паул маш гайхалтай номлолыг дамжуулсан хэдий ч гэсэн хүмүүс дараа гэж хойшлуулсан. 다른 지역에서는 말씀을 전하면 많은 사람들이 예수를 믿게 되었는데 그리스 아덴에서는 그런 일이 없었습니다. Тухайн өөр орон нутгуудад очиод номлол цаагаа сайн мэдээ дамжуулахад олон хүмүүс Иесус Христийг хүлээж авсан бол Грекийн Афинд энэ явдал бий болов. 여러분 성경에 보면 사도 바울이 다녔던 모든 도시에는 교회가 설립되었습니다. Библиэс та бүхэн ажиглаад харах юм бол Илч Паулын очсон газар бүр чуулган таригдсан. 그러나 아덴 교회는 존재하지 않았습니다. Харин Афин чуулган гэж байхгүй. 교회가 만들어지지 않았습니다. Чуулган үүсгэн таригдав. 사도 바울은 그들 가운데서 떠났습니다. Илч Паул тэдний дундаас явсан. 그리고 고린도 지역을 방문하게 되었습니다. Тиймээс Коринтод очив. 고린도에 가면서 사도 바울은 깊은 생각을 해보았습니다. Коринтод очиод Илч Паул сайн бодож үзсэн. 자기는 자기의 모든 것을 인생을 걸고 전도자가 되었는데 амьдралынхаа бүхий л зүйлээр дэнчин тавиад сайн болсон байдаг. 다른 모든 지역에서 열매를 맺었었는데 Очсон газар бүртээ үр жимстэй явсан байтал 아덴에서는 열매를 맺지 못했습니다. Афинд үр жимсийг олоогүй. 어느 지역보다도 자기는 설교를 잘했습니다. Айлч газар очсноос илүү чанартай номлолыг дамжуулсан. 너희들은 알지 못하고 살고 있는 그 모든 걸 가르쳐주겠다고 크게 그는 자신 있게 설교를 한 겁니다. Та нарын мэдэхгүй хүндэлдэг тэр бурхны талаар би та бүхэн танилцуулъя гэж номлоо хэлсэн. 그런데 열매가 없었어요. Гэтэл үр жимс гараагүй.
그는 고린도 지역에 가서 그는 많은 생각을 하게 되었습니다. Коринтод очоод тэрээр олон талаар эргцүүлж бодсон. 고린도 지역을 지나서 에베소 지역도 가게 됐었고요. Коринтоор дамжин Эфес бас очсон. 고린도서와 에베소에서 설교하고 나서 교회가 만들어지고 나서 사도 바울은 에베소 교회 에베소 편지를 그리고 고린도 교회 고린도 편지를 썼습니다. 그 내용을 한번 읽어보겠습니다. За Илч Паул Коринтод очоод Эфест очоод тэрхүү эргэж ирээд Коринтчуудад хандаж бас чуулганд хариуцсны дараа загтал бичсэн. 에베소서 Эфес 3장 чуулганд 8절 хариуцсны дараа бас 말씀입니다. 에베소서 3장 8절 말씀. Эфес номын 3-ын 8-р эшлэлийн 2-3 бүх ариун хүний хамгийн өчүүхтэн болох надад энэхүү нэгүсэл өгөгдсөний учир Христийн яндашгүй байхыг харихад тунхаглаж 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 이렇게 표현합니다. бүх итгэгчдийн дундаас хамгийн өчүүхэн болох надад гэж илэрхийлж байгаа. 고린도전서 1장 17절 말씀도 보겠습니다. 1-р Коринт 1-ийн 고린도전서 1장 17절. 17-р ишлэгийг хамтаарай. 1-2-3 Учир нь Христ намайг баптизм хүртээхээр бус харин Христийн загалмайг дэмий хоосон зүйл болохгүй тул үгийн мэрэгнэсний хэрэглэлгүй сайн мэдээг тунхаглуулахаар илгээсэн юм. 오직 복음을 전하려 하려는데 말의 지혜로 아니한다고 말합니다. Зөвхөн сайн мэдээг тараалахын тулд гэхдээ энэ нь үгийн мэрэгнэснээр бус гэж байна. 고린도전서 2장 1절과 2절 말씀도 한번 보겠습니다. 고린도전서 2장 1-р 1절. Коринт 2-р бүлгийн 1-2-р ишлэгийг хамтаарай. 1-2-3 Ах トゥ нараа та нар дээр очихдоо би та бүгдэд үг яриа мэрэгэн ухааны давмгайлаар Бурхны нууцыг тунхаглаж очиагүй. Учир нь та нарын дунд би Есүс Христ буюу цовдлогдсон түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм. 사도 바울이 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜가 아름다운 것으로 하지 아니하고 예수 그리스도 그의 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했다라고 고린도 교인들에게 이야기했습니다. Илч Паул Коринт чуулганыханд хандаж хэлэхдээ би Есүс Христийн загалмай дээр цовдлогдсон тухай түүнээс өөр ямар ч зүйлийг мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм а гэсэн илэрхийлэл хэлж байгаа. 고린도전서 9장 27절 말씀 한번 보겠습니다. 1-р Коринт 9-ийн 27-р ишлэгийг хамтаарай. Харин ч бусдад тунхагласан атлаа өөрөө тэнцээгүй байхыг гэсэндээ биеэ залхааж боолчилдог. 똑똑하고 잘났고 사람들을 정죄했던 사도 바울은 아덴 지역을 지나가면서 열매 검증을 바라보면서 복음의 모든 역사는 나의 지식과 경륜에서 발생한 것이 아니라는 것을 깊이 깨달았습니다. Илч Паул ухаалаг өөрийгөө гаргуун гэж мундаг гэж бодож ирсэн тэрээр сайн мэдээний үндэс гэдэг зүйл Афинд очсныхаа дараа энэ нь хүний ухаанаас ирдэг зүйл биш юм байна гэдгийг ойлгож эхэлж байна. 오직 예수의 십자가를 증거하는 것 외에는 그것을 아는 것 외에는 다른 어떤 가식도 의미가 없다는 것을 그는 깊이 깨닫고 복음을 전하는 새로운 전도자의 길을 걷게 됐던 것이 바로 아덴 이후에 사도 바울의 태도의 변화입니다. Зөвхөн Есүс Христийн загалмайгаас өөр ямар ч мэдлэг, ямар ч зүйлийг нэмэх шаардлагагүй байна гэдгийг Илч Паул Афин хотод очсныхаа дараа ойлгосон ойлголт байна. 우리는 인생을 살면서 다른대로 많은 노력을 많이 합니다. Бид энэ амьдралд олон талаар хичээл зүтгэлүүдийг гаргаж амьдардаг. 스펙을 좋게 쌓으려고 하고 출세하고 성공하려고 많은 안정감을 위해서 많은 노력을 시도합니다. Мэдлэг боловсруулаад дэвшлүүлэх хичээдэг өөрийн гэсэн амжиргаатай болохын тулд ажлын байртай болохын тулд аюулгүй баталгаатай ажилтай болохын тулд хичээдэг. 우리 모두는 그러한 과정 중에 있습니다. Бид бүхэн тэр явцын донд явж байгаа. 그러나 그 뒤돌아보았을 때 그 어떤 것도 충분하지 않다는 것을 우리는 항상 보게 됩니다. Тэгээ бид нэр эргээд харахтаа ямар ч зүйлийг өөрийн болгоо гэсэн энэ нь хангалттай биш байдаг юм байна гэдгийг ойлгодог. 사도 바울이 열매 맺는 비결은 무엇이었을까요? Илч Паулын үр жимстэй амьдарч ирсэн нууц нь юундээсэн бол 자신의 경험과 노력과 그 어떤 자기의 경륜으로 말미암아서 열매를 많이 맺게 되었을까요? өөрийн туршлагаар, өөрийн мэдлэгээр, өөрийн амьдралаас олж авсан зүйлсээр үр жимсийг олж авсан уу? 전혀 그렇지 않았습니다. Ерөөсөө тэгээгүй. 하나님의 능력이었습니다. Бурхны эрх чадал гэсэн. 사도 바울을 부르신 분이 하나님이셨고 Илч Паулыг дуудсан нь Бурхан,
사도 바울을 통하여서 열매를 맺게 하신 분도 하나님이셨습니다. Илж Паулаар уламжлан үр жимсийг гаргагч нэгэн ч гэсэн бурхан байсан. 열매를 맺는 모든 일 가운데 그 자신의 노력과 그 자신의 어떤 경륜이라고 하는 것은 별로 의미가 없었습니다. Үр жимс гаргах бүхий л явцанд тухайн хүний өөрийн хичээл зүтгэл, өөрийн мэдлэг боловсрол төдийлөн нөлөөтэй байгаа. 사도 바울이 고린도에서 큰 열매를 맺었습니다. Илж Паул Коринтуудад үнэхээр үр жимстэй үйлчилсэн. 고린도 교회가 크게 부흥하였습니다. Коринт чуулганы хувьд үнэхээр том зэрэгэлт ирсэн. 사도 바울은 그 결과를 보면서 가만히 생각하고 있었습니다. Илж Паул энэ үр дүнг хараад олон талаар эргцүүлж үзсэн. 다메섹 도상에서 나타나셔서 말씀하셨던 예수 그리스도께서 바로 그날 밤에 사도 바울에게 다시 한번 나타나셔서 말씀하셨습니다. Дамаск руу явах замд Паултай уулзан түүнд өөрийгөө илэрхийлсэн Есүс тэр шөнө дахин Паулд үзэгдсэн. 사도행전 18장 9절과 10절 말씀을 보겠습니다. Үйлс номын 18 дугаар бүлэг 9-10 дугаар ишлэлийг хамтдаа дахин харцгаая. 사도행전 Үйлс 18장 номын 18 дугаар бүлэг 9절과 10절 말씀. 9-10 дугаар ишлэл. 네. За би эндээс дуудаа. Шүнэн эзэн Паулд үзэгдлээр дамжуулан бүү үргэлжлүүлэн яригтун битгий дуугүй байна. Учир нь би чамтай хамт байна. Хинч чамд хор хүрэхээр чам руу дайрахгүй. Учир нь миний хүмүүс энэ хотод олон бий гэв. Амен. 이 성중에 내 백성이 많다고 기록했습니다. Миний хүмүүс энэ олон хотод олон бий гэж илэрхийлж байна. 고린도에 교회가 부흥하였는데 왜 부흥했을까요? Коринтод чуулган сэргэлт ирсэндээ яагаад сэргэлсэн бэ? 이 성중에 하나님의 백성이 예비된 백성들이 많이 있었습니다. Энэ хотод Бурхны урьдчилан бэлтгэсэн ард түмэн олон байсан. 그들에게 말씀을 전했더니 그들이 말씀을 받아들이고 교회의 구성원이 된 겁니다. Тэдэнд үгийг дамжуулал тэд үгийг хүлээн аван чуулганы итгэгчид болсон. 사도 바울이 똑똑해서 예수님을 영접한 것이 아닙니다. Илж Паул ухаантайд нь хүмүүс Есүсийг хүлээж авсан хэрэг биш. 우리의 모든 인생의 역사 가운데 우리는 하나님에게 부르심 받은 사람들입니다. Бид өөрсдийн энэ амьдрал Бурхнаар дуудагдсан хүмүүс. 우리 열매의 결과는 나의 능력에서 기인하지 않습니다. Бидний амьдралын үр жимс гэдэг зүйл миний чадамжаас үүдэлтэй зүйл биш байдаг. 오직 하나님으로부터 말미암습니다. Зөвхөн Бурхнаас их өсвөртэй зүйл гэдэг. 저의 많은 노력 끝에 이 자리까지 오게 되었지만 Бид нэр олон хичээл зүтгэлийн үр дүнд энэ хүртэл ирсэн хэдий ч 이 시간 이후의 삶의 모든 것 하나님과 동행하는 우리의 삶이 되면 좋겠습니다. энэ цагаас хойш амьдралууд бас Бурхантай хамт алхсан өдрүүд байгаасаа гэж хүсэж байна. 우리는 풍성한 열매를 맺기를 원합니다. Бид бэлхэм үр жимстэй амьдрахыг хүсдэг. 그러나 그 열매의 원인이 나의 능력으로부터 기인되지 않는다는 것을 여러분이 깊이 바라보았으면 좋겠습니다. Тэр үр жимсний үндэс нь миний чадамжаас, миний чадвараас үүдэлтэй биш ээ гэдгийг бүрэн дүүрэн ойлгосоо гэж хүсэж байна. 사도 바울은 그러한 것을 깊이 깨달은 사람이었습니다. Илж Паулын энэ тал дээр бүрэн дүүрэн ухаарсан нэгэн байсан. 나중에 사도 바울이 전도여행을 마치고 예루살렘을 가게 되었을 때 사람들이 박해가 있으니 가지 말라 이렇게 말했습니다. Хожим нь Илж Паул сайн мэдээний аянаа дуусгаад Иерусалимыг зориход хавчлага ихтэй байна. Иерусалим руу битгий яваа гэж хүмүүст хүн зөвлөсөн. 사도 바울도 그 예루살렘으로 가는 길과 로마로 가는 길이 평탄하지 않다는 것을 사도 바울도 예감하고 있었습니다. Илж Паул ч гэсэн Иерусалимыг зорих, Ромыг зорих зам төдийлөн дардан биш ээ гэдгийг өөрөө мэдэж байсан. 그래서 사도 바울이 가겠다라고 이야기를 했지요. Тиймээс Илж Паул би явах болно гэж хэлсэн. 그때 예수님께서 나타나셔서 사도 바울에게 격려의 말씀하셨습니다. Есүс Христ тухайн үед Илж Паулд үзэгдэн ийхүү хэлсэн. 내가 이곳에서 증인된 것과 마찬가지로 예루살렘과 로마에서도 증인이 되어야 되겠다라고 말했습니다. Чи энэ газар намайг гэрчилсний адил Иерусалимд очиж тэр, Ромд очиж тэр намайг гэрчлэх болно. 사도 바울의 후의 삶은 증인의 삶입니다. Илж Паулын эргэлтийн дараах амьдрал нь гэрчлэлийн амьдрал байсан. 증인으로 살고 있었는데 하나님께서 역사를 다 이루셨습니다. Бурхны гэрчлэн амьдрахад Бурхан тэдгээр үйлсийг бүгднийг үйлдсэн. 증인으로 사는 삶이 간단한 삶은 아닙니다. Бурхныг гэрчилж амьдрна гэдэг зүгээр нэг энгийн амьдрал биш. 예수님께서 산상수훈에
삶을 말씀하셔서 맨 마지막에 생명으로 이르는 길은 좁은 길이다라고 말했습니다. Есүс уулан дээрх сургаалынхаа төгсгөл хэлсэлд ариун сүнсээр хөтлүүлэн амьдрах нь нарийн замаар замнах явдлаа гэж хэлсэн. 모든 사람이 가는 길에 따라가고 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл бүхэн энэ замаар замдаг зүйл биш. 세상의 풍요와 거슬려서 살고 있기 때문에 그렇습니다. Дэлхийн зан чанарын эсрэг сүрж явж байгаа явдал болохоор юм байдаг. 그래서 사도 바울은 그의 성경에 기록된 마지막 책 중에 디모데 후서에 보게 되면 디모데에게 몇 가지의 조언을 하고 있습니다. Илч Паул шинэ гэрээний төгсгөлийн хэсэг 2 дугаар Тимотеос харах юм бол Тимотед зөвлөсөн зөвлөгөө байгаа. 디모데 후서 1장 8절 말씀을 찾아서 보겠습니다. 2 дугаар Тимот 1-р бүлгийн 8 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншина. 2-3. Тиймээс бидний эзнийг ирчлээс түүний хоригдол надаас ч бүү ич. Харин Бурхны хүчээр сайн мэдээний төлөө надтай хамт зов. 복음과 함께 고난을 받으라고 말합니다. сайн мэдээний дотор хамт зовоо гэж. 디모데후서 2장 1절에서 3절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 2 дугаар Тимот 2 дугаар бүлгийн 3-ыг харцгаая. 디모데후서 2장 1절에서 3절입니다. 2 дугаар Тимот 2 дугаар бүлгийн 1-ээс 3-ыг харцгаая. 1-2-3. Ийм түүмэн Христ Иесус буюу нэгүслэр зоригтой байв. Олон гэрч нарын өмнө надаас сонссон зүйлсийг бусдад заах чадвартай итгэмжит хүмүүс даадаг. Иесусийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라라고 말합니다. Чи Христ Иесусийн сайн цэрэг адил надтай хамт зовоо. 십자가를 따르고 말씀대로 행하는 삶이 어려운 삶입니다. Загалмайг даган үгийн дагуу амьдрна гэдэг нь хүнд амьдрал. 쉽지 않기 때문에 고난이라고 말하기도 합니다. Төдийлөн хэлбэр биш болохоор үнийг зовлон гэж илэрхийлдэг. 사도 바울은 고난의 길을 자초하여 갔습니다. Илч Паул зовлонгийн замаар замнаж ирсэн. 그 디모데에게 말합니다. 너도 나와 함께 고난의 길을 같이 걷자라고 말하고 있습니다. Тиймээс Тимотед хандан чи ч гэсэн надтай хамт энэ зовлонгийн замаар замнаа. 디모데 후서 3장 12절 말씀도 한 절 더 보겠습니다. 2 дугаар Тимот 3 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэгийг харъя. 1-2-3. Үнэн дээр Христ Иесус дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно. 세상의 뜻을 따르지 않기 때문에 박해와 어려움이 있을 수 있다는 것을 우리는 알아야 되겠습니다. Дэлхийн жишгийн дагуу биш болохоор энэ нь хавчлах бэрхшээл байх боломжийг бид ч гэсэн мэдэх шаардлагатай. 사도 바울만 그렇게 표현했을까요? Илч Паул ганцаараа ингэж өөрчлөгдсөн үү? 예수님의 제자 중에 한 명이었던 베드로도 동일한 말씀을 했습니다. Есүсийн дагалдагчдын нэг болох Петр ч гэсэн яг адил үгийг хэлсэн. 베드로전서 4장 13절 말씀을 보도록 하겠습니다. 1-р Петр 4-ийн 3-р ишлэгийг харъя. 1-р Петр 4-ийн 13-ыг 2-3. Харин Христийн зовлон хуваалцалтаа баярлал. Ингэснээр мөн түүний алдар илчлэгдэхэд та нар хөөрөн баярлах юм. 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라라고 베드로는 권면하고 있습니다. Та нар Христийн зовлонд нэгдэж байгаадаа баяртай бай гэж. 예수님께서 우리가 어떻게 말씀하실까요? Есүс бидэнд тэгвэл хэрхэн айлдаж байгаа вэ? 예수님께서 우리에게 다음과 같이 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 33절 말씀입니다. Есүс доорхон адил бидэнд хэлж байна. Иохан номын 16-гийн 33-ыг 2-3. Миний дотор та нар амар амгалан байг гэж би та нарт энэ зүйлийг хэллээ. ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байхгүй. Энэ ертөнцийг ялсан гэж айлдлаа. 예수님께서 우리가 어떠한 환경에 있든지 마음 가운데 평강하라고 말씀하십니다. Есүс Христ бидэнд хэлэхдээ ямар ч орчин нөхцөл байсан зүрх сэтгэлд нь амар амгалан байгаа гэж. 이 세상 가운데 환난이 있을 거라고 말씀하십니다. Энэ дэлхийд зовлон бэрхшээл байсаар байх болно. 그러나 걱정하지 말고 담대하라고 말씀하십니다. Гэсэн ч санаа зовох зүйлгүйгээр зоригтой байцгаана. 왜 그렇습니까? Яагаад ингэж хэлж байгаа вэ? 우리 예수님께서 세상을 이겼기 때문에 그렇습니다. Бидний Есүс энэ дэлхийг ялсан. 나를 대적해서 이길 자는 세상에 너무나 많습니다. Намайг эсэргүүцээд намайг ялагч хүмүүс энэ дэлхий дээр асар олон. 그러나 예수 그리스도를 대적해서 이길 자는 이 세상에 어떤 권세도 존재하지 않습니다. Есүс Христийн эсрэг эсэргүүцээд арцалдаад Есүс Христийг ялагч нь ямар ч эрх мэдэл, ямар ч хүч энэ дэлхий дээр байх. 사도 바울은 공부를 많이 한 사람이고 갖춘 게 많은 사람에서 나와서 잘난 체 있었습니다. Илч Паулын хувьд болохоор зэрэг сурч мэдсэн зүйл ихтэй язгуур өндөртэй болохоор зэрэг өөрөөрөө сайрах зүйл түнд олон байсан. 그래서 자기는 그 모든 걸 갖고 남을 정죄하기도 했었습니다. Өөрт байгаа тэрэл
олон зүйлс дээр үндэслэн бусдыг шүүмжилж ирсэн. 그러나 자기의 그 모든 잘남은 열매 맺는 전혀 관계없다는 것을 깊이 배우게 된 사도 바울이 하나님 앞에서 마음에 깊이 정하고 소원했던 것을 우리 성경 말씀에서 찾아보았습니다. Илч Паул өөрийнх нь сайрхал болсон бүхий л тэр зүйл сайн мэдээний үр жимстэй ямар ч холбоогүй байна гэдгийг бүрэн дүүрэн ойлгосон ухаарлын хэсгээс бид бүхэн өнөөдрийн Библиэрээ судлаа. 온전케 하시는 주인 예수를 바라보자. Бүрэн дүүргэгч Иесусыг харцгаая. 예수님께서 담대하라 내가 세상을 이겼노라 이렇게 말씀하셨습니다. Иесус айлтгатаа зоригтой бай. Би дэлхийг ялсан. 2박 3일 우리 수양회를 다 마치면서 이제 우리 삶의 자리로 돌아가겠습니다. 2 шөнө 3 өдрийн турш энэ хөтөлбөрийг дуусгаад бид бүхэн өөр өөрсдөө амьдрал руу очино. 저를 포함해서 우리 모두 부족함이 참 많은 사람입니다. Би болон бидний хувьд болохоор дутуу дурмиг талууд олонтой хүмүүс. 내 능력으로 풍성한 열매 맺기에는 많은 것이 부족하다는 것을 우리를 염려하고 있습니다. Би өөрийн чадвараар бүрэн дүүрэн бэлхэм амьдралыг дүүргэх боломжгүй гэдэг дээр бид санаа зовдог. 그러나 살아계신 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. Гэхдээ амьд өршигч бурхан бидэнд айлтдаг. 담대하라 내가 세상을 이겼노라. Зоригтой бай. Би дэлхийг ялсан. 우리는 그러한 예수 그리스도의 증인의 삶을 사는 것입니다. Бид тэр Есүс Христийг гэрчилж амьдрна гэсэн. 있는 삶의 자리에서 우리 하나님께 기도하는 것입니다. Бид өөрсдийн амьдралын талбарт байгаа газартаа бурхан хандан залбирна гэсэн. 하나님 내가 있는 삶의 자리에서 내 마음밭에 좋은 마음밭 허락하여 주시옵소서. Бурхан минь миний энэ амьдрал би өөрийн зүрх сэтгэлийн талбарт сайн үр жимсийг суулгамаар, сайн талбайг өргөдүүлмээр. 하나님의 말씀이 내 마음밭에 뿌려지고 좋은 싹이 자라서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺게 해주십시오. Миний сэтгэлийн энэ бүрлдсэн сайн хөршин бурхан таны үгийн үр сүн энэ үр нь 30 дахин, 60 дахин, 100 дахин үр жимсээ ургуулахаас та удирдаач. 나는 비록 연약해서 씨 뿌리고 물 주는 것밖에 하지 못하지만 Хэдийгээр би сул дараа болохоор зэрэг үр жимс ургуулад үнийг арчилж үр суулгаад үнийг арчилж чадахгүй ч 오직 잘하게 하시는 분은 우리 하나님이 이것을 저는 믿습니다. харин үүнийг ургуулагч нь бурхан та гэдэгт би итгэж байна. 저의 능력은 연약해서 아무것도 하지 못합니다. Миний чадвар сул болохоор би юу ч хийж чадах зүйл алга. 그러나 하나님께서 예비한 하나님의 뜻이 있을 것인데 저를 통하여 이루어 주시옵소서. Бурхан энэ газарт хандсан таны хүсэл байгаа. Та надаар уламжлан өөрийн хүслийг биелүүлээч. 이 성경에 많은 수많은 사람들을 예수님을 돌아오는 일에 대해 쓰임받게 하여 주시옵소서. Энэ олон хүмүүс, энэ эргэн тойронд байгаа олон хүмүүс надаар уламжлан Иесус Христ рүү эргэн ирэхөөс та намайг удирдаач. 담대하라 내가 세상을 이겨내는 그 주님의 말씀이 내 삶 가운데 내 지역 가운데 내 일터 가운데 그대로 이루어지는 것을 그 영광을 내가 바라보게 하여 주시옵소서. Зоригтой бай. Би дэлхийг ялсан гэсэн энэ таны үг миний эргэн тойронд, миний амьдралд, миний ажил дээр, миний үйлдвэр дээр, миний сургууль дээр бүрэн дүрэн бэлээ олон би таны өмнө таны гэрчлэгч байхаас намайг удирдаач. 그리스도의 좋은 군사로 제가 거듭나게 하여 주시옵소서. Христийн сайн цэргийн хувь би таны дотор дахин төрөхөөс та намайг удирдаач. 이러한 마음의 각오와 다짐과 기도 제목을 가지고 우리가 이곳을 출발했으면 좋겠습니다. Ийм сэтгэлдээ шийдвэртэй, ийм сэтгэлдээ эрэл хэлэлтэй энэ газраас та бүхэн бас буцацгаасаа гэж хүсэж байна. 임마누엘 하나님께서 여러분과 함께 하시기를 원합니다. Иммануэль бурхан та бүхэнтэй хамт байхыг хүсэн өрөөж. 우리가 하는 모든 삶의 자리에서 하나님의 영광이 드러나길 원합니다. Бидний амьдралын бүхий л талбарт бурханы алдар илэрхийлэгдэн гарахыг хүсэн өрөөж. 그 크신 하나님께서 우리의 마음밭을 경작하고 우리 일터를 일으켜 세우고 새로운 하나님의 역사를 우리 가운데 시작하게 되시기를 원합니다. Агуу бурхан бидний зүрх сэтгэлийн хөрсийг цэвэрлэн тэгшилж, тиймгүй бидний амьдралын талбар бүрт бурханы үр жимс дүүрэн ургасан бидний амьдрал байхыг хүсэн өрөөж. 이 시대에 저와 여러분이 모두 사도 바울이 되면 좋겠습니다. Энэ цаг үед бидний хүн нэг бүр Илч Паул байгаасаа гэж хүсэж байна. 기도하고 마치겠습니다. Хамтаа залбираад өндөрлөе. 아버지 하나님, Эцэг бурхан минь, 저희가 저희의 능력을 바라보지 아니하고 하나님을 바라보는 저희 되게 하여 주시옵소서. бид өөрсдийн мэдлэг, өөрсдийн чадварт найдалгүй бурхан зөвхөн танд найдан таныг харахад туслаач. 저희들이 말씀의 사람이 되게 하여 주시옵소서. Бид үгийн хүмүүс байхаас та биднийг удирдаач. 저희들이 성령의 사람 되게 하여 주시옵소서. Биднийг та ариун сүнсний хүмүүс байлгаач. 오직 믿음으로 모든 걸 나아가는 저희 되게 하여 주시옵소서. Бүхий л зүйл зөвхөн итгэлээрээ зогсогч, урагшлагч бид хүн байлгаач. 저의 연약함을 주께서 아시오니 Эзэн та бидний сул дутмаг талуудыг мэддэг. 저희를 긍휼히 여겨 주시옵시고 Та биднийг нэгүүлсэн өрөвдөж, 아버지의 뜻을 저희 가운데 이루어 주시옵소서. эцэг та өөрийн хүслийг бидний дотор
хүслийн биелийг бидний дотор олгож. 저희가 하나님의 영광을 보기를 원합니다. Бид бурхан таны алдрыг харахыг хүсэж байна. 전국 각지로 흩어지는 저희들의 발걸음을 안정케 하여 주시고 Бид нар газар бүр өөр өөрсдийн амьдрал руу буцаж явж байна. Та биднийг аюулгүй байлгаач. 다음 만나는 시간까지 주 안에서 믿음의 승리의 승전고를 올리는 저희 되게 하여 주시옵소서. Дахин уулзах өдрийн хүртэл бид итгэл дотор ялалтаар дүүрэн амьдрах үед та биднийг удирдах. 항상 주 안에서 평강 가운데 머무르게 하여 주시옵소서. Цаг үргэлж эзэн таны дотор бидний зүрх сэтгэл амар тайван байх үед та биднийг удирдах. 선한 목자 되신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Бидний сайн хончин болох Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.